It's 1:38 a.m. So, for today's bedroom, mga friendships, char. Uy, grabe ako mata. Halata dyan na wala itulog, guys. So, for today's video, paadto mi og Cebu! So, bale, namin sa dapitan karon, then mag-stop over. Connecting flight me, guys. Connecting flight. Dapitan to Dumaguete, then Dumaguete to Cebu. Yeah, so, update lang later, guys. See you! Touchdown, Dumaguete City! Oh, gabi eh. Hi guys! Naanami karon sa Dumaguete na pier. Paadto nami sa Cebu. Pero nabiyaan mi o barko kay puno na. Sa Katikang na guys, sa Katikang. Waiting na lang mi sa next trip, 10:30. Unsa pa lang oras? 9. 9 pa lang. So malibang sa ako. One eternity later. What's up, friendship? Char. So nami diri karon sa gawas. Pamassage ko habang nagahulat sa ato ang barko. Luko suga na oy, unsa na? So ano, ang masahista. Unsay bayad ani? Alam mo nang bayad. Tarong nga pud bido apud ang kamot. One eternity later. What's up, friendships? Good morning! So, finally, after how many hours? Finally, after pila ka hours na ano jud mi diri sa Cebu. Wala namin naka-video kagabi, guys, nga naabot mi actually. Kadlawon jud mi naabot, mga pita, guys. And wala namin naka-video kay is very katulugon na jud kayo mi. Karon na ami diri sa amuang gina tulugan. Kami lang doon ni Zari diri kay nang lakaw sila. Wait lang mi ni Zari diri. Kay mag-add to me later og Ocean Park. Oh my God! Wow! Yeah! So mag-add to me Ocean Park later. Ilaag na mo si Zari. Hi guys! Luto mama egg. Kaya habang wala pa sila, karon sa mi Zari. So, update lang tamo later, guys, ha. Ngayon sa Ocean Park. Bye! Bye! Meanwhile, Finally, nakabot na dito sa Cebu Ocean Park. We are here! Finally, nakabot na dito sa Cebu Ocean Park. Yay!
tilapia magulong. Wow, look at this stuff. Isn't it neat? Ala, monkey! Boo! Boo! Ano pa? Another big one! Ito ka sa tilapia. Uy guys, kami kinisog ba? Maligot ang dagat. Ari, oh! Panuno. Look at this stuff. It's a nickname. Guys, grabe. Si Budit guys, oh, ito si Budit ko. Lako guys, guys, kaya ang mga fish, ang mga sharks, dagko ka mga isda guys. Under the sea, singer, la la la. Wow! Oh, here's the exit. Thank you. Oh my gosh. Pwede mag-dine and tanaw mo sa mga fishes. Pero mahal man guys. Pasi na lang. So that's it. That's our Ocean Park adventure for today's video. Day 1. So, bye-bye sa ta for now. Mag-update lang ta later kung asa na po ni. Bye guys! See you later! So hello guys! Update! Try na mo ang Seaslex Bridge. So guys, magbayad mi no. Sulod na dre guys, dati bayad. Akala namin, ano lang. Akala namin libre lang guys, naday bayan. Nay, 180 guys. Bawal! Ma'am, ni sulod na dre, abi na magway bayad. Ang pabalik. At least kaagi mi sa inyong gwapo nga kuan. Amo ra gitestingan ba, balik na pod mi. Wala na bayad pasulod. Bayad Bayad na pod. Sige, lamat. 90. 90 raman day. Grabe. 100 lang. Bayad. Pwede? Pwede daw dira. Sa nagingon. Cash to pong cash. Balik na pod mi guys, oh. Yati, oy. Uy, karon lang si Luluboy nakagets, ginagagit sa taas ka to. Ay, no! Enjoy na kayo, mi guys. Karon lang siya na kayo. Nagagit na dito sa hapon. Oo, balik na punta. Suroy lang. Ibabae mong ano para ma-enjoy ni mo ang ano. Boss, hi sa mong vlog, boss. Hi, kuya! So, ara ang bayad guys, 90, 180, og 270. Pabalik na punta. Si Lolo, katawad ko kay Lolo kay karon lang siya naka-experience. 19 na po. Dahil na po tag 19. 60 lagi lahat dara oh. Motor. Ah, motor. Ayan guys, ulit na po. Let's go. Hi! Ulit na po ta guys.
kay para masulit na to ato ang laag diri sa Cebu. Maglaag ta. So sundoon nato si 20 ang amo ang Dr. Dakdak. Ang amo ang Pato. Yay! Let's go! Papagasa ta guys kay wala na tayo gas, empty na. So let's go guys! Hi Besh! Dali na youth! Say hi to my vlog! Hi Besh! Guys, asa na may gidala ni 20 guys. We're here guys. Asa man tani? Ala, uy. Yung kadlok. Uy. Besh, basig ikaw si Senior Aguila, Besh, ha? Ginatik ko niyo. Hello guys. Hi. Tuyo, uy. At busa. We're here at Lucky Paris. Ano saan yung pagbasa ko? Guys, yung tutoy guys. May gawas. Guys. Wow. Hi. Hi. Cheers. May ilang pizza guys. Guys, manirado na diya kay palainuman ko. Para ka pa ha? Good morning guys. It's our second day here in Cebu. Hi guys. So, karon mag-adto mi sa Park Mall. Magpalit mi og mga sanina. Kaya wala na mi sanina. And nag-book mi og Grab. Grab for only 96 pesos. What's up, friendships? Naami karon sa Cebu. And ito ni Zari mag-play. So, mangita mi og playhouse. Para bilhin sila ni Luluboy. What's up guys? Update ng pasundo namin kay Dada. Kaya gikapoy namin laka-laka sa SM Cebu. Layo up og bakasan ani diri. So, yun lang. Nag-mall lang may for our date. See you later. Bye! Hi, guys! So, update. Hi guys. We're going to have our dinner here in Daluan sa Cebu. Tsura na to. We're here, guys, at Cocina Classica. Mag-try mi sa ilahang bulalo. Bulalo ba? So, dagang tawod rin guys. So, panahon ninyo. What's up guys? Update. So, dali mi sa 10,000 roses sa Cebu. Naman nato diri guys, kung nice budget siya. Hara na guys, pakita na nako sa inyo ha.
sa taas ta. It's, ano, patumi sa taas, guys. Nice kayong 10,000 roses, guys. Worth it. Tag 20 lang entrance. Worth it. Worth it siya. Diri lang siya sa Cordoba, Cebu. Ano ang view, guys? Hi! 20 lang entrance diri, guys. Nice na siya. Wow. Diba? Guys, nice. Ano sabi mo, Day? I go round and round, satellite, spinning away for you. Pull me in. So that's it, guys. What? Mo ang ganap for our second day in Cebu. So, mo lang to. Kadalikyat lang mi diri. Nice day siya. So, may pa diri na lang mi nag-dinner and nagpa-relax kamay. Kay 20 lang ang entrance din. Pwede na mo maka-coffee-coffee diri sa 10,000 Roses of Cebu. What's up, guys? Update again. So, naanapunta karon diri sa Cebu IT Park after na to nag 10,000 Roses. It's been 10,000 hours. I-try na po na mo ang Sugbo Merkado daw. Good morning, friendship! It's our day 3 here in Cebu City. So, naamid diri sa mall kay palitan naman si Zari o sandal. And wala may ganap today. Pagupitan na si Zari. Zari, smile! Yan! What's up, guys? It's our 4th day here in Cebu. So, time check is 4:26 p.m. So, karon pa lang mag-start ang among adlaw. It's very busy ang mga people. Okay, guys, update lang later. So, hi guys. Napakaroon sa Basilica de Santo Niño diri sa Cebu. So that's it, guys. Sama na mig-adto sa Basilica de Santo Niño. So nice kay ang simbahan. And we're going to have our dinner at Pungko Pungko sa Fuente. So naalami sa Pungko Pungko and naadito sa unahan, guys. Let's try it. Let's go!
Okay guys, so next Panalo. na. Panalo. Panaluhan. What's up guys? Update for today. So, dan naman ni og kaon dito sa Pungko na decide mi na mag Starbucks sa my ID pan. Nagapangita ko Krispy Kreme kay gusto ni Bon magkaon ng Krispy Kreme. So, ganina namin sa SNC Cebu, nagpalit og scooter ni Zari. Anak ko nga diri na lang may magpalit nga supposedly dapat dito. So, wala man diri nga duol. So, merese ko magpalit jud ko og Krispy Kreme. Diyos ko guys, marag layo-layo jud ako mabaktas ron. Merense jud kaayo guys. Kaya gagalina bitaw, nga naa lang dito. Wala jud ko ni palit. Sakan na! Asa Krispy Kreme? So guys, update. Nakikita ko na ang Krispy Kreme pero malayo pa. Finally, nakita na rin kita. Okay, so continue ta sa to ang check-ka. Pakapit na ko maabot sa Starbucks. Pinasa lang kami sa Starbucks. Yan lang. Ang aming journey dito sa Cebu. So, it's our last day in